अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम शख्सियत की जानिब से ये ब्रेकिंग न्यूज हमें दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले बताते चले कि बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों की और कुछ फैमिली मेंबर्स की एक ताकतवर शख्सियत से, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है, उनके साथ तकरीबन काफी देर ये मुलाकात बताई जा रही है। और मुलाकात में कुछ चीजें जो है वो बताई जा रही है कि जनाब अब मामला कुछ ठीक होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और मौजूदा जो हुकूमत है या फिर जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कम बैक करने जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात एक नामालूम मकाम के ऊपर की गई और उसमें फैमिली के एक फर्द भी शामिल था। अब ये नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि एक फैमिली का फर्द भी शामिल था और अपोजिशन के कुछ रहनुमा भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन जो नावर लोग मौजूदा सेटअप में हैं वो भी मौजूद थे। वहां पे ये बैठकर ये गुफ्तगू की गई है और उस गुफ्तगू में यकीन दहानी करवा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब आप हाथ हौला रखें और मामला में वापस आने की जो है वो कोशिश करें। हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं और आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि नए इलेक्शंस की हवाले से बताया गया उनको कि नए इलेक्शन और रिहाई वो करीब करीब आपके सामने रखे गए हैं। अब ये खबर जो है वो चंद एक सहाफियों तक मेरे ख्याल में ये खबर पहुंची और इस खबर की जाहिर बात है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल नहीं देती या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बारे में किसी को जो है वो इस बारे में आगाह नहीं करती। अव्वल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में आगाह करेगी नहीं क्योंकि उनकी ये खुफिया मुलाकात है और फिर खुफिया मुलाकातें जब होती हैं या जब वो फिर मीडिया के ऊपर कोई भी डिस्कस करता है तो वो फिर दोबारा वो खुफिया मुलाकातों के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं देगी, बल्कि एक आधे जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो हो सकता है कि एक दो दिनों में, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की बात हो रही है तो इस सेंस में वो शायद बातचीत ना कर पाए। लेकिन मैं नाम बताता हूं, मंसूर अली खान साहब हो सकता है कि मुमकिन है कि वो एक दो दिनों में इस खबर को जो है वो इस खबर तक पहुंच जाए और उन तक कुछ खबर पहुंचा भी दी गई है और कुछ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कुछ बैठे हैं जो कि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उन तक ये खबर पहुंची है और वो भी अपने एंगल से चेक कर रहे हैं। बहरहाल जितनी खबर थी मैंने आपको बताई है और इसका अहवाल जो है वो भी मैंने आपको बताया। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका रद्द अमल क्या देती है और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कम बैक करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त ये कम बैक देखा जा रहा है जब इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ी जो है वो एहतजाज जो किया जाना था या जलसा होना था वो कैंसिल किया है और जो मौजूदा सेटअप था उसके हवाले से इमरान खान ने जो है बड़ेपन का मुजाहरा किया है। तो ये बड़ापन जो है वो ताकतवर शख्सियत को पसंद आया और उसकी पसंद के बाद ये पिछले 24 घंटे के अंदर कोई मुलाकात की गई है और मुलाकात में जो है वो काफी चीजें जो है वो सिमत की तरफ, दुरुस्त सिमत की तरफ कहा जा रहा है कि जो है वो चलेंगी और आइंदा ये मुलाकातें भी बताई जाएंगी, रखी जाएंगी। लेकिन जो साफी होता है उसके सोर्स जाहिर बात है हर तरह से होते हैं और वो पॉलिटिकल जमातों में भी होते हैं, सियासी जमातों के साथ, सियासी कारकुनों के साथ भी होते हैं, लीडरशिप के साथ भी होते हैं और गैर सियासी शख्सियत जो होते हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं होता उनके साथ भी साफियों के जो है तमाम तर मामलात होते हैं। तो ये खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे इसको किसी मकाम पे डिनाई भी कर सकती है। बहरहाल खबर यही है जो मैंने आपको बताई है। अब देखना यह है कि इमरान खान ने जो इतना बड़ा, जाहिर बात है उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है तो इसके ऊपर ये बातचीत आज सामने आई है कि रिहाई और इलेक्शन जो है वो एक साथ होंगे। अब ये दिन दिहाड़ा और वक्त ही नहीं बताया गया, हो सकता है 2026 में हो सकता है 2027 में इलेक्शन हो सकता है मुद्दत पूरी करें। बहरहाल ये बताया गया है कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान और इलेक्शन एक साथ होंगे। तो इसके ऊपर क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैमिली के खदशात थे कि हमें किसी बोर्ड पे भी नहीं लिया जाता, तो इस मरतबा उनको भी बोर्ड पे लिया गया है और वो भी मुलाकात में जो खुफिया मुलाकात है उसमें वो शामिल थे। तो अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कर दे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई और बताया भी गया कि हम पुरअमन होते हैं और हमारे ऊपर इस तरह से मुकदमे दर्ज होते हैं, डंडे भी हमें पड़ते हैं, शेलिंग भी हम खाते हैं।
تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تو رک نہیں رہا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئیں جی آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ ہمارے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں, تو اس بات کی بھی یقین دہانی ناظرین کرام کرائے گی کہ جناب آئندہ یہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آئندہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ناظرین کرام, عمران خان کا جو جیل سے پیغام بھیجا ہے اس کی مزید تفصیلات آتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزر ہے. سلمان صفدر صاحب نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے ٹویٹ میں بتائی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے ایسی میڈیا فریمنگ میں اب وہ ڈسکس ہو رہی ہیں جو کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. دیکھیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کے نام کے اوپر جو کاٹا لگانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نامزد کیا ہے تو وہ سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے, کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی. اور ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ بھی سوچی جا رہی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ سلمان صفدر ہی سب سے پہلے جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں جب ان سے ہم سوال کریں گے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کوئی میرے خیال میں کوئی پیغام بھیجا ہے, اور اس پیغام کو ابھی تک جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک لیگل میٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت بھی نہیں رہی ہے, تو یہ لیگل جو کارروائی ہے یا لیگل میٹر کی وجہ سے اس مدعے کے اوپر جو ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس کو بظاہراً باہر نہیں کھیلنا چاہ رہی. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عہدے کے اوپر اگر عمران خان کی بات مان لی جائے تو قانونی طور پہ جو ہے وہ بات دوبارہ پھر جو الیکشن کمیشن میں جائے گی, اور پھر ایک نیا جو ہے دروازہ کھول جائے گا, نیا محاذ بن جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. کوئی ایسی چیز مزید لگا دی جائے گی جس سے پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں رہے گی. تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایم این ایز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ قرار دی جا رہا ہے, مطلب آزاد ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے میسج تو پہنچا دیے گئے, لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے باہر کی لیگل چیزوں کا اتنا نہیں آئیڈیا, تو اس لیے اس خبر کو دبایا جا رہا ہے. بہرحال سہیل افریدی کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے مزید نیٹ اینڈ کلین دی ہیں جو کہ سہیل افریدی تک پہنچ بھی گئی ہیں, اور سہیل افریدی اس کے اوپر غور و فکر کرنی بھی شروع کر دی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ سہیل افریدی اب عمران خان کے لیے کیا کرتے ہیں, جبکہ ان کی ملاقات تو میں نے آپ کو پہلی سٹوری میں بتا دی ہے کہ وہ اور بڑی اہم ترین شخصیات پاکستان تحریک انصاف کی, کچھ اپوزیشن کی اہم ترین لوگوں کی اور فیملی کی پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت سے یہ ملاقات رکھائی گئی ہے. اور اس ملاقات میں ایک پاکستان جو وزیر ہیں, پاکستان کے اہم وزیر ہیں, وہ بھی شامل تھے. چلے میں بھی اتنا بھی بتا دیا, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کون ہو سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ملاقات کی اور تمام تر صورتحال ہوئی ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرا ہے, عمران خان کی جو جیل اڈیالہ کے اندر 1 گھنٹہ کی طویل ملاقات ہوئی ہے, اس کی جو ہے خد و خال جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. اور سوموار تک یہ چیزیں جو ہے وہ سلمان صفدر جب اپنی کیس کے دوران یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے تو ان سے تمام تر صورتحال مزید پوچھ لیں گے, اور ان کی فیملی بھی ساتھ ہوگی عمران خان کی, اور ان کے سامنے بھی سوال رکھیں گے کہ یہ جو چیزیں اب میڈیا کی زینت بننا شروع ہوئی ہیں یہ اچانک کیوں ہو رہا ہے, کیا آپ کی واقعتاً ملاقاتیں ہوئی ہیں بیک ڈور چینل پہ, یا یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی یہ خبر ظاہری باتیں باہر آئی ہوگی, ان کے طریقے سے ہی آئی ہوگی. تو اب یہ خبر سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. دیکھیں, خبر بے شک تازہ ہو یا مسیدہ ہو, خبر جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر نکل آتی ہے. تو ناظرین کرام, یہ خبر جو ہے وہ کافی اب صحافیوں کے درمیان ڈسکس ہے. ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں میں مین جو بڑے صحافی ہیں, جن کو میں تو بڑے کہتا ہوں, منصور علی خان ہے, عمران ریاض خان صاحب ہے, آفتاب خان ہے, آفتاب اقبال صاحب ہیں, دیگر کچھ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہیں, یہ بھی جو ہے ناظرین کرام اس کے اوپر کوئی اپنی جو ہے ریسرچ وہ مکمل کر کے, اور ان کی جب چیک میں ان کا مکمل ہو جائے گا چیک آؤٹ, تو ہو سکتا ہے وہ بھی خبر آپ کو یہ دے دے. ناظرین کرام, آج چونکہ 10 اپریل اور آج عمران خان کی حکومت گرائے کو 4 سال ہو گئے, تو 4 سال پہلے کی اور آج کی جو پاکستان کی حالت ہے وہ ذرا میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ضرور چاہوں گا. سب سے پہلے کہ آج عمران خان صاحب نے امریکی غلاموں کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا, اور امریکہ کو کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, اور آج ایک مرتبہ امریکہ آج کے دن پاکستان کے اندر موجود بیٹھا ہوا ہے. ایک تو چیز یہ جو ہے بائی چانس ہی سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں آپس میں ملی ہیں. آج سے 4 سال پہلے عمران خان صاحب نے امریکہ کو گڈ بائی کہہ دیا تھا, اور روس سے
सस्ता तेल और सस्ती गंदम लेने के लिए इमरान खान मुआहदा करने जा रहे थे। जनरल बाजवा साहब ने जो है पीछे से रजीम चेंज का जो है वो एक नया कटा खोल दिया था। आपको याद होगा कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये कहती थी कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। तो अब जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर होकर अब घर आराम फरमा रहे, उनकी सेहत के बारे में अल्लाह पाक उनको सेहत और सलामत रखे। तो जब वो घर पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो जो लोग रजीम चेंज का हिस्सा थे वो आज खुद बता रहे हैं कि हमें फलां फलां ने फोन किया, जनरल बाजवा ने फोन किया, जनरल फैज ने वहां पे हमें फोन किया, फलाने जनरल ने हमें फोन किया, जनरल अंजम ने हमें फोन करके कहा कि आओ हुकूमत गिराओ और अपनी हुकूमत बनाओ। नाज़रीन किराम, जनरल जैसे भी करवा लें, आज भी अगर मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से बैठी है, जब ये इक़्तिदार से बाहर जाएगी तो यही आज की ताकतवर शख्सियात और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाएगी कि हमें ऐसे जोर जबरदस्ती जो है हुकूमत दी गई थी, अगर ना लेते तो हमें जेलों में डालने तक भी कह दिया था और ना लेते तो मार्शल लॉ की धमकियां थी। इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि अगर हमें जनरल बाजवा साहब ये कहते रहे कि जनाब अगर मुझे एक्सटेंशन आपने ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो जब आप इक्तदार में होते हैं तो तब आप कुछ नहीं बोलते, जब आप इक्तदार से बाहर होते हैं तो तमाम तर सूरत आप खोलते हैं, और एक दिन मुस्लिम लीग नून ये सारी चीजें एक दिन खोलेगी। अच्छा, तब की बात है तो 4 साल पहले इमरान खान के बारे में ये हुकूमत ये सोच रखती थी कि ये अनाड़ी है, ये निकट्टू है, इसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने 1.5 साल कोरोना का फेस किया और 1.5 साल उसकी हुकूमत रही, मतलब 1.5 साल उनकी हुकूमत चलती रही और 1.5 साल उनमें कोरोना पड़ गया था। 3 साल तकरीबन उनकी हुकूमत को जो है पूरे हुए थे। तो इमरान खान साहब की एक बात और भी थी, इमरान खान साहब जो है वो किसी की बात नहीं सुनते। ये बात ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो फैसले करते हैं, वो जेल में बैठा है और पूरी 25 करोड़ आवाम जो है वो कैदी है। तो इमरान खान साहब तो किसी की बात नहीं सुनते और अब तो वो किसी की भी सुनेंगे भी नहीं, वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। तो उन्होंने पहले कहा था कि जमीर के कैदी को जो है वो कैदी नहीं होता। तो इमरान खान साहब की ये शुरू में आदत है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, उनको जो समझ आता है वो कर जाते हैं। ये बात ठीक है, इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो किसी की ना मानते ना झुकते हैं और ना किसी की सुनते हैं। इमरान खान ने हकीकत बता दी कि इमरान खान ने हकीकत तबाह कर दी है रजीम करके। मतलब उस टाइम जो हुकूमत थी वो ये कहना चाहती थी कि इमरान खान ने हकीकत में इस मुल्क को तबाह कर दिया है। ये उस वक्त रजीम कहती थी कि महंगाई है। तो आज उस दौर में जब इमरान खान साहब जा रहे थे 148 में पेट्रोल था, आज 378 है। उस वक्त आटा कितना था, उस वक्त बिजली कितनी थी। तो ये कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है। तो आज कौन सी चीजें चल रही हैं ये आपके सामने है। नाज़रीन किराम, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने अभी डी चौक पहुंचना है और वहां से भी चीजें काफी आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे अहम मेहमान और पाकिस्तान की अहम फैसले होने जा रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और सारी सूरत हाल पे, और इन चीजों के लिए मैंने वहां पे भी जाना। मैं ये जो रजीम है ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसकी चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और भी चीज उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है और इस वक्त ये पीडीएम की सूरत में थी, ये कहते हैं कि खारजा पॉलिसी इमरान खान की ठीक नहीं है। ये हुकूमत उस वक्त ही कहती थी कि इमरान खान ने चूंकि प्यूटन से जाकर रशिया के साथ जाकर मुलाकात की थी, यह वजह बताई जाती है कि इसकी वजह से उनकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं थी। और कहा जाता था बाइडन इमरान खान का फोन नहीं सुनता। और आज की खारजा पॉलिसी भी देख लें, आज दुबई आपसे पैसे मांग रहा है, अब चाइना आपसे पैसे मांग रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चीजें डिस्कस की जा रही हैं। तो तब इमरान खान के जो दौरे हुकूमत में था तब सऊदीया के साथ इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुक आते। ये तो मौजूदा हुकूमत ने आके इमरान खान के बारे में जो जो चीजें बताई वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है कि इमरान खान के बारे में सऊदीया में जाकर क्या रंग भरे गए, इस हुकूमत ने जाकर क्या क्या शिकायतें की, क्या क्या साजिश की। ये किस दिन और चीज में आपको बताऊंगा एक दिन। नाज़रीन किराम, उस वक्त की खारजा पॉलिसी और आज की खारजा पॉलिसी भी देख लें। और नाज़रीन किराम, एक और भी चीज तब हम देखते थे कि इमरान खान जो है वो बड़े तहम्मुल से कहते थे कि भाई क्योंकि OIC का इजलास है और तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं, तो आप ये जलसा जुलूस रैलियां जो है वो कैंसिल कर दें। तो तब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम देखेंगे कैसे यहां पे OIC का इजलास होता है। हमें याद है, आपको याद हो ना हो, हम याद करवाते रहेंगे।
تو تب بلاول بھٹو صاحب نے امت مسلمہ کے جو اجلاس ہونے جا رہے تھے ان کے بارے میں یہ رائے دے دی کہ ہم دیکھیں گے مطلب یہاں پہ اجلاس کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ مسلمانوں کے ممالک کے امن کی بات ہوئی تو جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 نے سیکریفائی کیا اپنی آئسولیشن کو، اپنی قید تنہائی کو، اپنی اذیت کو، اور کہا کہ یہ جلسہ جلوس ریلی نہ نکالیں بلکہ امت مسلمہ کی خاطر میں یہ کینسل کروا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے فرق، یہ ہوتا ہے محب پاکستانی کا فرق۔ اور اس ٹائم بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، حمزہ شہباز ڈول کی بجاتے ہوئے جو ہے لاہور کی سڑکوں سے نکلے تھے اور اسلام آباد پہنچے تھے۔ بات یاد رکھنی چاہیے ناظرین، اس وقت پیٹرول جو تھا 148 تھا، مولانا صاحب زمینیں گرم کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، آسمان گرم کر دیتے تھے اور نکال پھینکنے کی باتیں کرتے تھے۔ آج 378 ہے، آج ان کا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونا تھا، خیر انہوں نے بھی خیر آج پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ کروانا۔ تو مولانا صاحب جو ہیں اس وقت کے اور آج کے میں کتنا فرق ہے، تب بھی وہ اپوزیشن میں تھے اور آج بھی اپوزیشن میں ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ ابھی یہاں سے تھوڑی دیر تک میں کیونکہ نکلنا ہے پارلیمنٹ میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں، چونکہ اہم ترین ایک امن معاہدہ کیا جا رہا ہے، وہاں سے بھی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا بھی خاص خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔